हाय सांग मैंने नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करछि आपण माने बहुत भलरे थिबे मु मध्ये बहुत भलरे अछि कोन करिया मो वीडियो टिके आसीबार डिले होछि काहे कि ना मोर काम बहुत सारा रहि जाउछि घरे काहे कि ना मां तो आपण माने जते जानचंती मां तो ट्यूमर पेशेंट किछ करि पार नाहंती तो सब जिंस मते ही हैंडल करिया को पडुछि तो कौन करबा एकुटिया हला बेलको माने वीडियो बनेला बेलको एपटे माने घर काम रहि जाउछि जदि घर काम जदि मु करूछि एपटे वीडियो बनेबा बंद हो जाउछि तो कौन करबा सेमति करी मु चेष्टा करूछि आपण मानको मो जीवन शैली डेली डेली मु कौन करूछि सब जिंस आपण मानको देखाय पे चाहूछि तो टिके टिके जदि समय हबो केते बेले मु निश्चिंत भाव वीडियो करी तो सकाल सकाल माँ को टिफिन हो जाइए बट तांकु क्षीर गरम कराइला देनी देदेवा देन पर कथा आ भी खाईदेवी आ सांग मैंने माँ को क्षीर गरम कराई अंसार दौची कौन कर देखिपे देदेवा पेसेंट लोक ना क्षीर खाइले शक्ति आसो दुर्बल हो जाती ना से माँ क्षीर गरम हो बाकी चीनी पकईनी मना कर डॉक्टर ना से चीनी पकईनी देखिपे मो माँ बस पूरा पतला हो जाती कौन करवा टिके चलाबुला कर बट भारी जिनस उठे पार ना सब जिन तो मुझे करुँच कि करने को दौनी पीदे माँ ठंडा हो देखिए अन्य कम सब रही जाइए बाकी तो क्षीर देदेले सांग मैंने लटारे कहीं बोली आपण भावुवे ना ये आसवा गोटे रिजिन हूँ लिंब मंजी गोटेबा जोटा कि माने तेल हम कहीं आप जानते जिनस जेकोसी जिनस भी किणत ना कहीं रेट बढ़ी सारा मात्र आम जब लिंब तेल भी आम गाँ मानक गाँ माँ लोक जो मैंने कि फ्री था से केवल गोटा तेल करती अन्य सब लोक मैंने तो विभिन्न कम बिजी रही था ना तो से आम भी टे फ्री अच्छे ना से पलि आसू लिंब मंजी गोटे कहीं तेल हम ना प्रत्येक वर्ष गोटे गोटे बोलिक कहीं एकुटिया घरे तो से गोटे पारती ना तो देखिपे बहुत लटा भी होती सैड मैंने वर्षा पाग देखिपुं ना वर्षा ही पड़ुची है सांग मैंने बर्तमान आम निंब गोटे सारीचु गोटे सारिकी देखिपे बसीचु गछटा कौन गछ यार ना जानी ना कितु यार भाया बसापी अच्छी मो भौणी को देखुं ना ता मुह भी सुखीगला मुझे आसी निंब गटे तो देखिपे से जो जगटा बस से ही गोटा देखिपे तो कौन करिया वर्षा होता वर्षार अदा हेलु ता सहित निंब मंजी गटेलु कौन कह सांग मैंने ये हूँ आमर गाँ मुंडी जोटा कि आम गाँ मुंडी कह गले चलो ये हूँ साई मुंडी आमर जिते जहाँ भी हुए बाहागर हो कि सागर हो ये मुंडी ही रखती देख पारे लटा पूरा देखिए बर्तमान रेडी कहीं 2023-24 शिक्षा वर्ष मोर जो स्कॉलरशिप आसबार था सहीटा आसनी तो फिर भी आउ थे इनकम सर्टिफिकेट आम अप्लाई करदे बापा तो डॉक्यूमेंट नहीं आसी तो वर्षा भी पाग भी करची तो जावाई प्रोब्लेम कहीं आम गाँव में कौन ऑनलाइन दुकान ना जदि भी ऑनलाइन दुकान अच्छी आम गाँव ठार 10 किलोमीटर समथिंग होमें से जाऊ अप्लाई करने जेकोसी जिनस भी तो बापा माँ को माँ हूँ सुभद्रा योजना जोटा कि मिल आग को से डॉक्यूमेंट कौन कौन दरकार एबेठारू आम रेडी करके रखीदेवा तो साइन वगैरह अच्छे साइन करवा देन बाहर घर वर्षा पाग ना डॉक्यूमेंट देखी पारुथिबे ये बापा इनकम सर्टिफिकेट जोटा कि मोर स्टडी दरकार आ ये हूँ माँ इनकम सर्टिफिकेट जोटा कि सुभद्रा योजना दरकार तो से साइन करदे इटी हाँ मझे देखिपे बहुत दिन तक लेखा पढ़ा टोटाली बंद हो जाए
डॉट चालू नहीं कि चलुଛି ତ ये ହେଉଛି ବାପାଙ୍କର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସାଇନ୍ ମାରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବ ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷର କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ମଝିରେ ମଝିରେ କେବେ କେବେ ଲେଖା ଲେଖି କରୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତଥାପି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଅକ୍ଷର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଁ ଓଲଟା ସିଆଡ଼େ ବାପା କେଠି ଲେଖୁନ୍ ଏଇଠି ଏଇଠି ଏଠାରେ ବି ହଁ ତିନି ଥର ଲେଖବା ଡଟ୍ ଆଉ ଡେଲି ଲେଖିବ ସିନା ଆଉ ଅଛି ଡଟ୍ ମୋର ତ ଏଟା ମୋ ଡଟ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଣିପାରିବି मोर नहीं है क्या नहीं ସେଇଠି ଗୋଟେ ବାପା ଏଟା ଗୋଟେ ଏଟା ଗୋଟେ मोर तो होची मोर बड़े ଦି ଜଣଙ୍କୁ ପଢେଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଆଡେ ଯା ଇଆଡେ ଯା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର ଲେଖ जा मैं तो न लोक ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ସାଇନ୍ କରେଇକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଯାଇଛି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ପାଗ ବର୍ଷା ଆସିବ ବୋଲି ତ ଅନଲାଇନ୍ କାମ ନା ତ ସେଇଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ରହନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଯିବା ବୋଲି ଭାବୁଛି ବର୍ଷା ଆସିବ ବର୍ଷା ନହେଲେ ଭିଜିଯିବା ଜଲ୍ଦି ଗଲେ ଜଲ୍ଦି କାମ କରି ସାରିକି ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଘର ପଛ ଇଏ ହେଉଛି ଦାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଲଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ କଥା ନୁହେଁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯିବି ପୁଣି ଥରେ କାମ ସାରିଲେ ଦେଖା ହେବା ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ କାମରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ଦେଖାହେଉଛି କାମ ସରିଲା ତ ପଳେଇ ଆସିଛି ବର୍ଷା ବି ହେଉଥିଲା ନା ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ବି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ରହିଯାଇଛି ତ ସେସବୁ କାମ ମୁଁ କରିବି କାହିଁକିନା ମା ତ କରିପାରିବିନି ରୋଷେଇବାସ ଦୁନିଆ କାମ ଅଛି ତ ଏତେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ପାରିବି ନାହିଁ ତ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ମୋ ଉପରେ ରହିଥାଉ ଆଉ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜରୁର କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଡେଲି ଡେଲି ନ୍ୟୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଯୋଗୁଁ ନା ମୁଁ ଏତିକି ଟିକେ ଜାଗାରୁ ଏତିକି ଟିକେ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବି ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଜୟ ହିନ୍ଦ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ